before the Lord, because we know we have not pursued our call, but do not be condemned. Those who quit are those who are now acting in opposite to the way they were walking with the Lord Jesus Christ. And this year is an opportunity, 2011, for us, isip mga Kristohanan mo yung tanga, Lord, padayon ko sa akong lakaw diya sa imuha. But it is such a shame, even in the Old Testament, why and how God's people, they were delivered out of Egypt, but they quitted along the way. There was actually an open door gihatag sa Ginoo sa ila. And makita nato, balikan nato ang story sa Numbers chapter 13, sa 2009 na declaration nato, conquering or entering our promised land. Kining mga katawhan sa Ginoo nga gipahigawas niya gikan sa Egypt, they were given an opportunity na musulod sa lugar sa yutang sa adina nagpungasi ang panalangin sa Ginoo. 2011, it is an open door para sa tuwa. We declared last Sunday it's an open door for blessings, for the special favor of God, and for the protection of God. I don't want to elaborate on that much longer, but you can hear the Spirit of God telling us this very year, karon sa pagsugod nato sa tuig, na dunay panalangin, dunay pabor, ug dunay protection for 2011. Amen. Agree in your spirit that it's gonna be an open door. Believe me when I say, ang Holy Spirit nag-challenge sa tuwa o ginaabrihan niya pagbalik ang atong kasing-kasing o gunahuna nga sama nga naata karon sa kanghaan to cross the river sa atong promised land. Mausap ang experience sa una sa mga Israelites. They were there. Doon na yun sila yung opportunity nga mo cross, muadto sa ilang promised land. Ug naapod na karon opportunity mo go kay open na ang portahan para sa blessing, special favor, and protection na gihatag sa Ginoo. But it's a warning for us nga kaning mga tawhana, even though the door had been open, they actually quitted and they complained and they murmured, and then ingon sila ang ilahang nakita ang mga negatibo lang ang mga butang, wala gyud sila mituo sa Ginoo. And this is a very solemn warning sa ato as children of God. There is in the last days, the Bible is telling us, prophesied, ginadeklarar na that there will be a great deception, dako nga pagpangilad, ang pagpangilad magikan sa kalibutan ug sa yawa mismo to deceive even those who consider themselves nga okay. So dili ta makapanganti, but yet the Bible is telling us doon na siya protection nga ihatag sa tuwa. And in the Bible, ang mga katawhan sa Ginoo, nagpili si Moses, gitaga siya instruction sa Ginoo, pagpili og 12 kabuok, one leader from each tribe to spy the land, spy the promised land. And that's what they did. And for 40 days, ilang gi-espiya ang mga ngayuta, ug nakita nila indeed grabe ang blessing, land flowing with milk and honey. Nga nagdayong sila sa usalang ka cluster of grapes, duha ka tawo ang gadayong ingon ana. And when they reported to the people of God, mga Israelites, when they reported sa unsa ilang lakaw dito, na pulo kabuk, they gave a negative report. But only 2, Joshua and Caleb, naghatag og positibong report. Ingon sila nga ninduto ang yuta, but the towns are large and fortified. The people living there are powerful. Pero yun si Caleb, no! He quieted the people as they stood before Moses. Yun siya, let us go at once to take the land. Yun siya, we certainly can conquer it. Pero mas nagpasulapi ang negatibo nga hunahuna sa daghan mga tao. Ingon sila, but the other men who explored the land, they disagreed. Ingon sila, we can't go up against them. They are stronger than we are. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we feel like muraramig apan-apan, grasshoppers. And that's what they thought too. And then the people started to complain. Listen, we are this in this generation. Ingon anita, at this moment, karong natakta, ingon anita, we have the potential to obey God and we have the potential to disobey God. Unsa may nakita nimo sa 2011 City Gates, unsa may nakita nimo sa 2011
Don't just listen to the sermons na ginahatag sa tuwa mga pastors and then feeling na okay na ta. It is what you see. It's one thing na nakita nako, it's one thing na gihatag sa Ginoo sa tuwa, but it's one thing na ikaw mismo makakita po sa unsay ginapakita sa Ginoo sa tuwa. Amen. It's very important that we can see this door open. There is an open door. But so many people, they would rather believe na mas okay ra ko diri karon, okay ra, imposible na kayo na mabot sa kinabuhi, imposible na kayo nga i-bless ko finance, imposible na kayo na ingunana. Listen na kayo, pastor, okay na ko. But no, I dare and challenge you, let us cross and let us pursue our call diha sa Ginoo. Amen? Let us pursue our call. Padayon ta, it's an open door for us. 2011, it's an open door para sa tuwa. That we have to take an action. We have to have that faith that we will enter the door. I-pursue na to itong calling. Kung sa may calling na to as a church, it is but appropriate sa second Sunday na to, the first Sunday, ga-declare na to sa 2011, kung sa mind and thought of God for 2011 for us. But in this time, we again nag-join service na next Sunday at tutas itong mga sites balik. But I just felt in my spirit that the Lord wanted for us to understand clearly, ipaklara na to as a church, kinsa ta o kunsa ta. Our vision has always been, we are, let's read together, start. We are disciples of Jesus Christ, the kingdom of God for the transformation of Cebuanian. That is who we are. We are disciples of Jesus Christ. That is what we do in City Gates. We breed disciples of Jesus Christ. We do not breed members. Makita na to in the New Testament, in the Bible. Christianity is not about members madugang sa simbahan. It is not about Jesus Fans Club. It is not about kanang maka-join lang ka kung kanus ka kanang convenient or comfortable, or it's not something na maghatag lang sa tuwag mga positive messages, although that is true. But we are about discipling people. Ang atong ginabuhat is discipleship. We are disciples of Jesus. First and foremost, you are a disciple of Jesus, and then you are a disciple of your leader, and you are to model that to others. Now, how extreme could that be? Kung tanaw na to, makaingon ta, si Jesus Christ nagpakamatay sa cross para na to. Dili ba ta pwedeng magpakabuhi para sa iya? That thought really struck me. Again and again, the past, in the week, the year end, nagkabalik-balik na thoughts ako. Si Jesus Christ nagpakamatay para nako. Dili ba ko pwedeng magpakabuhi para sa iya? Because at the end of the day, mahuman ang kalibutan, what matters is kung unsay akong gibuhat sa kalibutan para sa ako ang Ginoo. All that will count in eternity is giunsa nako pag kinabuhi akong Kristohanon nga kinabuhi. Yes, there are problems, always problema mag-abot sa tong pamilya, sa bulsa, pinansyal, yun unsaon na to pag-relate sa to. Naagi na kanunay, pero kinsa may wala ni agi anak. I would rather serve the Lord and pay the price, the calling, even appeal ang sacrifice, and then be counted as pursuing God's call in eternity. That's what we do. We are disciples of Jesus Christ. Kung tungod kay disipulo ta ni Jesus Christ, unsa may ato ang ginabuhat, we enforce the kingdom of God. Mo na pinaka-purpose nga disciple ka, you enforce the kingdom of God, or you proclaim the kingdom of God. Ang proclamation sa kingdom sa Ginoo, dili lang ka nang magwali ka sa dalan o magwali ka sa imong friends. Proclamation or enforcing the kingdom of God, una sa tanan magsugod sa imong kinabuhi, niabot ang gingharian sa Ginoo sa imong kinabuhi. Manang si Jesus gituduan ta niya, umabot ka namo ang imong gingharian. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mo na prayer nga ginapaampo ni Jesus Christ ato, because our calling is dili lang pagwali sa maayong balita sa kaluwasan, kundi maayong balita sa gingharian sa Dios nga nagabot. Ug magsugod na siya sa imong kinabuhi. Sa imong pamilya, makita siguro nimo na ana ang gingharian sa Dios. Ang iyong ma-manifest na through music. Wala na may mga kanta siguro diya ng mga gipang kumot-kumot.
Wala na siguro sa inyo mga panimalay unless dili pa tanan, wala pa niabot ang gingarihan sa Ginoo sa tanan, sa mga membros sa pamilya. But most likely, if your family na save na, and yung music na usab, ang culture sa balay na usab, di nakakadungog o pamalikas, dili pa man ta perfect. Okay, I'll talk about transformation in a while, but the point is, nag-abot ang gingarihan sa Ginoo sa imong panimalay. And then, kinahanglan na siya mo kuyanap, mo spread sa imong silingan, sa barkada, sa imong business. Kung ikaw may tagiya sa imong business, etc., etc. Makita nimo, that is what we do. Disciple ka, sumanakod ka. Kung asa dadon ang disciple ni Jesus, dadon niya ang gingharian sa Ginoo. Kung ang Dios galing may maghari sa kinabuhi nimo, kabalo jud ka, there is blessing with it. Blessing that is there's no sorrow nga nagubat na niya. And so, kung doon ay usa ka sitwasyon diri nga sour kayo or lisod kayo, maybe it's a relation problem, when you are there, you bring the kingdom of God, you enforce the kingdom of God. O sa gingarihan sa Ginoo doon ay kalinaw, and you could pray for peace to come. Sa imong pamilya, you could pray for peace, and even in the area of finances. So that is who we are, that is our calling. And the end result is transformation sa Cebu at beyond. Sometimes, nagko ato ang pulong, big words, but elusive sometimes ang concept, murag dili na ito masabtan, or dili ta katuo, tinuod ba na? I pray that you will have an open spirit this morning. When we declared 2008 na we will have a center, parehara na sa kong istorya sa transformation sa Cebu. Murag, dili katuuhan nga gusto tang mutuo, pero murag dili katuuhan. But we said we are gonna have it. That's our declaration. Lord, behold, God's faithfulness nakaabot sa itong center o uban pa nga mga butang. But when we declare transformation of Cebu, mao good na yung atong panghandoy. It is never enough, dili na mag-settle diha lang sa wilderness. Atong target is ang promised land. Transformation sa Cebu. Transformation is not, we're not talking about perfection. Dili sir na mahimo mga perfect na. Because perfection, kung ato ang goal is perfection, yung kanang mahimo na tang perfect, wa na gyud kaguliyang sa itong mga kinabuhi, ma-disappoint ta. Okay, because it is a lifelong pursuit. Okay, mahimo tang perfect. Ang perfect sa Bible, ang ginamin gyud sa Ginoo na is maturity. But that does not discount us from pursuing gamay itong adili na lang kay basta kay mature lang ko gamay. No! As much as possible, ma-attain na itong perfection. Pero ang gauge yun, i-measure na sa Ginoo sa itong maturity. Dili sa unsa nakaduol na sa perfection, kundi unsa kalayo na ang atong gibiyaan nga mga butang sa itong former, sa itong karaan nga kinabuhi. Tanaw na ito atong kinabuhi. Unsa naman kakalayo, pila katikang gikan sa imong karang kinabuhi na naluwas ka, pila katikang nakadistansya karon. Daghang mga Kristohanon, ang ilang karang kinabuhi diya sa bungbong. Niya na sila dire, tulo pa lang katikang. Ang uban sila nausap na, nabago na ang